कमाल तू दो बाताले सी कर साहेब की बंदगी और भूखे को दे। कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से। कबीर कुआए को है और पनिहारी अने ये बर्तन सबके न्यारे भरे पानी सब में। तीर्थ करे हरि नहीं मरे रे, तीर्थ करे हरि नहीं मरे, तीर्थ करे हरि नहीं मरे रे। अदल फकीरी अधवच अटकी रे, तारी अदल फकीरी अधवच अटकी रे। तीर्थ करीने थाक्या चरणों, तीर्थ करीने थाक्या चरणों, अधवच अटक्या रे। अदल फकीरी अधवच अटकी रे, अदल फकीरी अधवच अटकी रे। तीर्थ करे हरि नहीं मरे रे, तीर्थ करे हरि नहीं मरे। जटा वधारे हरि नहीं मरे रे, जटा वधारे हरि नहीं मरे। जटा वधारे ओलो वन केरो रिछड़ो, जटा वधारे ओलो वन केरो रिछड़ो, अधवच अटक्यो रे। अदल फकीरी अधवच अटकी रे, तारी अदल फकीरी अधवच अटकी रे। नाये धोए हरि नहीं मरे रे, नाये धोए हरि नहीं मरे रे। नावे धोवे रे ओली जल केरी मछिया, नावे धोवे रे ओली जल केरी मछिया, अधवच अटकी रे। अदल फकीरी अधवच अटकी रे, तारी अदल फकीरी अधवच अटकी रे। ध्यान धरे हरि नहीं मरे रे, ध्यान धरे हरि नहीं मरे रे। ध्यान धरे रे ओलो जल केरो बगलो, ध्यान धरे रे ओलो जल केरो बगलो, अधवच अटक्यो रे। अदल फकीरी अधवच अटकी रे, तारी अदल फकीरी अधवच अटकी रे। तीर्थ करे हरि नहीं मरे रे, तीर्थ करे हरि नहीं मरे रे। कहत कबीरा सुनो भाई साधु, कहत कबीरा सुनो भाई साधु, गुरु बिन मुक्ति नहीं मरे रे। अदल फकीरी अधवच अटकी रे, तारी अदल फकीरी अधवच अटकी रे। तीर्थ करे हरि नहीं मरे रे, तीर्थ करे हरि नहीं मरे रे। રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. આપનું નામ શું? જાડેજા મહેન્દ્રસિંહ. ક્યાં રહો? ગામ માંડવી, કચ્છ. હા, કથામાં બધી કથામાં હો? બાપુની બધી કથામાં અમે ભાગ લઈએ છીએ અને સાંભળીએ છીએ, અને એ બહાને અમને બધા દેવ દર્શન થાય છે અને બધું સારા તીર્થ ધામનો અમને પુણ્ય મળે છે. મને ઓળખો હો? હું તમને ઓળખું છું. શું નામ? દાડજીભાઈ ખેરવા. ખેરવા વાળા. બીજા સાથે કોણ છે અમારે? સાથે તમારું ગ્રુપ છે મનસુખભાઈ, બીજા ધીરુભાઈ, અને આ ચંદુભાઈ, બીજા દુધાપરના નરસિંહભાઈ. આ ક્યાં ગામના છે? દડવા. દરબા. હે, દડવા. હા, અને આ કચ્છ અંજાર. અને આ દારજીભાઈ છે. જો મારી ચેનલ યુટ્યુબ છે, સબસ્ક્રાઈબ કરજો ના કર્યું તો, અને વધુ શેર કરજો, મને સપોર્ટ કરજો. જય સિયારામ.